Մի բան կատած ուզում եմ ասեմ, բայց ոչ թե որպես հայր, Նիկոլայ, կարանք գոնե հիմա հարսանիք, կին ապագա զալոցություն եմ թվում։ Քեզ թվում է թե դու ես ընտրում, դու ես որոշում։ Ինքը մհենք ստրեսի։ Որ ոչ մի խնդիր չկա, բայց այդ աշխարհը կեղծ է։ Բենայնականից հավատալ։ Ախպերովսկի կարինքի սախ չուկի պուկի հանցուրնես լուտի։ Սովորություն ու քեզ գցում է թակարդը, ու մի հատ պահ է գալի։ Որ ասա։ Իսկ հետո ամենավերջում ինքն իրան ամենավատն է։ Առաջին տոնն էր, որ մենք կարողացանք մեզ թույլ տալ։ Ոնց ես մտածեան, լսեկյան։ Չխեղդեք այդ ձենը։ Համարեք, որ ես եմ խոսում։ Ուզում եմ, որ հիշես ինչքան լավ նպատակներ ունենք դեռ չկատարված։ Ու դրանց համար Որ դուք ազատ լինեք։ Բայց այնպես չէ, որ ինչ ուզում եք անեք, որ կարողանաք։ եմ խոսում արևս։ Ես խոսում եմ այս պահի մասին, մեր ներկայի մասին։ Առավել अर्जुन माजिद एक माहिर कठपुतली बाज था जो गलियों में शो दिखाकर अपना पेट पालता था। उसके पास बहुत सी कठपुतलियाँ थी, लेकिन उनमें से एक का नाम बबलू था जो सबसे खूबसूरत थी। बबलू के दिल में एक ख्वाहिश थी, वह इन दागों से आज़ाद होना चाहता था जो माजिद के उंगलियों से बंधे हुए थे। बबलू सोचता था, अगर ये धागे न हो तो मैं अपनी मर्ज़ी से नाचूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। एक रात जब माजिद सो रहा था, बबलू ने एक तेज़ धार सुई की मदद से अपने सारे धागे काट दिए। वह फर्श पर गिरा और खुशी से चिल्लाने लगा, मैं आज़ाद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, वह धड़ाम से गिर पड़ा। वह लकड़ी का बना हुआ था, उसके पास अपने तौर पर हरकत करने की ताकत ही नहीं थी। वह सारा दिन फर्श पर पड़ा रहा, कीड़े मकोड़े उसके ऊपर से गुजरते रहे और वह मिट्टी में लथपथ हो गया। शाम को जब माजिद ने उसे देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बबलू को उठाया, साफ किया और नए धागे बांध दिए। जैसे ही धागे बांधे, बबलू के अंदर दोबारा ज़िंदगी दौड़ गई। अब वह समझ चुका था कि जिन धागों को वह अपने क़ैद समझता था, दरअसल वही उसके वजूद का बका और उसकी खूबसूरती का ज़रिया थी। ज़िंदगी कुछ उसूल और रिश्ते बज़ाहिर पाबंदी लगते हैं, लेकिन असल में वही हमें गिरने से बचाते हैं और हमारी पहचान होती है। एक खूबसूरत वादी में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, जहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ रहती थी। वह हर सुबह उठकर अल्लाह की हमद व सना करते और मिलकर गीत गाती थी, जिससे पूरी वादी गूंज उठती। एक साल वहाँ शदीद क़हत पड़ा, दरख्त के पत्ते जड़ गए और पानी के चश्मे सूख गए। चिड़िया भूख और प्यास से नढहाल बूढ़ने लगे। माजिद एक माहिर कठपुतली बाज था जो गलियों में शो दिखाकर अपना पेट पालता था। उसके पास बहुत सी कठपुतलियाँ थी, लेकिन उनमें से एक का नाम बबलू था जो सबसे खूबसूरत थी। बबलू के दिल में एक ख्वाहिश थी, वह इन दागों से आज़ाद होना चाहता था जो माजिद के उंगलियों से बंधे हुए थे। बबलू सोचता था, अगर ये धागे न हो तो मैं अपनी मर्ज़ी से नाचूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। एक रात जब माजिद सो रहा था, बबलू ने एक तेज़ धार सुई की मदद से अपने सारे धागे काट दिए। वह फर्श पर गिरा और खुशी से चिल्लाने लगा, मैं आज़ाद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, वह धड़ाम से गिर पड़ा। वह लकड़ी का बना हुआ था, उसके पास अपने तौर पर हरकत करने की ताकत ही नहीं थी। वह सारा दिन फर्श पर पड़ा रहा, कीड़े मकोड़े उसके ऊपर से गुजरते रहे और वह मिट्टी में लथपथ हो गया। शाम को जब माजिद ने उसे देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बबलू को उठाया, साफ किया और नए धागे बांध दिए। जैसे ही धागे बांधे, बबलू के अंदर दोबारा ज़िंदगी दौड़ गई। अब वह समझ चुका था कि जिन धागों को वह अपने क़ैद समझता था, दरअसल वही उसके वजूद का बका और उसकी खूबसूरती का ज़रिया थी। ज़िंदगी कुछ उसूल और रिश्ते बज़ाहिर पाबंदी लगते हैं, लेकिन असल में वही हमें गिरने से बचाते हैं और हमारी पहचान होती है। एक खूबसूरत वादी में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, जहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ रहती थी। वह हर सुबह उठकर अल्लाह की हमद व सना करते और मिलकर गीत गाती थी, जिससे पूरी वादी गूंज उठती। एक साल वहाँ शदीद क़हत पड़ा, दरख्त के पत्ते जड़ गए और पानी के चश्मे सूख गए। चिड़िया भूख और प्यास से नढहाल बूढ़ने लगे।
ماجد ایک ماہر کٹ پتلی باز تھا جو گلیوں میں شو دکھا کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس بہت سی کٹ پتلیاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک کا نام ببلو تھا جو سب سے خوبصورت تھی۔ ببلو کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ ان داغوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا جو ماجد کے انگلیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ببلو سوچتا تھا اگر یہ داغے نہ ہو تو میں اپنی مرضی سے ناچوں گا اور پوری دنیا گھوموں گا۔ ایک رات جب ماجد سو رہا تھا، ببلو نے ایک تیز دھار سوئی کی مدد سے اپنے سارے داغے کاٹ دیے۔ وہ فرش پر گرا اور خوشی سے چلانے لگا، میں آزاد ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے چلنے کی کوشش کی، وہ دھڑام سے گر پڑا۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے پاس اپنے طور پر حرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ وہ سارا دن فرش پر پڑا رہا، کیڑے مکوڑے اس کے اوپر سے گزرتے رہے اور وہ مٹی میں لت پت ہو گیا۔ شام کو جب ماجد نے اسے دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے ببلو کو اٹھایا، صاف کیا اور نئے داغے باندھ دیے۔ جیسے ہی داغے باندھے، ببلو کے اندر دوبارہ زندگی دوڑ گئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ جن داغوں کو وہ اپنے قید سمجھتا تھا، دراصل وہی اس کے وجود کا بقا اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ تھی۔ زندگی کچھ اصول اور رشتے بظاہر پابندی لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہی ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں اور ہماری پہچان ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت وادی میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا جہاں سینکڑوں چڑیاں رہتی تھی۔ وہ ہر صبح اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور مل کر گیت گاتی تھی، جس سے پوری وادی گونج اٹھتی۔ ایک سال وہاں شدید قحط پڑا، درخت کے پتے جڑ گئے اور پانی کے چشمے سوکھ گئے۔ چڑیاں بھوک اور پیاس سے نڈھال بوڑھنے لگے۔ ماجد ایک ماہر کٹ پتلی باز تھا جو گلیوں میں شو دکھا کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس بہت سی کٹ پتلیاں تھیں، لیکن ان میں سے ایک کا نام ببلو تھا جو سب سے خوبصورت تھی۔ ببلو کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ ان داغوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا جو ماجد کے انگلیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ببلو سوچتا تھا اگر یہ داغے نہ ہو تو میں اپنی مرضی سے ناچوں گا اور پوری دنیا گھوموں گا۔ ایک رات جب ماجد سو رہا تھا، ببلو نے ایک تیز دھار سوئی کی مدد سے اپنے سارے داغے کاٹ دیے۔ وہ فرش پر گرا اور خوشی سے چلانے لگا، میں آزاد ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے چلنے کی کوشش کی، وہ دھڑام سے گر پڑا۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے پاس اپنے طور پر حرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ وہ سارا دن فرش پر پڑا رہا، کیڑے مکوڑے اس کے اوپر سے گزرتے رہے اور وہ مٹی میں لت پت ہو گیا۔ شام کو جب ماجد نے اسے دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے ببلو کو اٹھایا، صاف کیا اور نئے داغے باندھ دیے۔ جیسے ہی داغے باندھے، ببلو کے اندر دوبارہ زندگی دوڑ گئی۔